经历了几千年漫长的历史创造出来的文明成果。长期以来，中国国际文化传播中心致力于推动中华文化走向世界，与联合国教科文组织以及世界各国建立了密切的合作关系，积极组织开展了多种形式的对外文化交流活动，把绚丽多彩的中华文化介绍给世界，让世界人民更加深入地了解悠久灿烂的中华文化，并以此为契机，进一步加强中华文化同世界各国文化的沟通与交流，为增进中国同世界各国的联系与友谊做出了积极的贡献。那么接下来呢，让我们掌声有请中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔先生致辞。Som alla vet är kinesisk kultur en av de äldsta i världen. China International Cultural Communication Center har länge arbetat med att sprida kinesisk kultur genom tätt samarbete med FN och organiserar kulturella utbytesaktiviteter i andra länder för att låta människor lära sig om dess rika kultur samt stärka och förbättra vänskaplig kommunikation mellan länderna. Nu ska vi bjuda upp Mr. Yu Xianglong, styrelseordförande för China International Cultural Communication Center. 掌声有请。尊敬的中华人民共和国驻瑞典全权大使桂从友先生及夫人，尊敬的张晓珍会长，尊敬的中瑞友好朋友、各位贵宾、女士们、先生们、朋友们，大家晚上好。Respected Chinese ambassadors in Sweden, Ms. Zhang of the Sweden China Entrepreneur Association, and ladies and gentlemen, welcome. 在这美好的季节，我们中国国际文化传播中心艺术团和谐之声走进瑞典，充分地展示中华文化，让世界了解中国，让中国走向世界。Today, with this sunny weather, China International Cultural Communication Center led the delegation to Sweden to show you the traditional Chinese culture. 中国国际文化传播中心作为国家对外文化交流与传播的重要窗口， as an important window for foreign cultural communication. 始终坚定文化自信。China International Cultural Communication Center is committed to culture confidence. 我们把世界的优秀文化请进到中国，把中国民族文化传播给世界。We introduce excellent foreign culture to China and also spread Chinese traditional culture to the outside. 5000年的传承，让我们创想我们海德堡的梦想。China, with a history of more than 5,000 years, we today show the excellent Chinese culture in Sweden. 海上丝绸之路给我们传播，带领我们走向世界。We spread the Chinese culture along the maritime Silk Road to show all of you the excellency of Chinese culture. 中瑞建交68周年，充分地展示了两国人民的友好。68 years ago, China and Sweden established foreign relationships. 我们要把瑞典的先进技术、高科技引进到中国。We want to introduce the high tech of Sweden to China. 我们要加强两国在多个领域的全方位的合作。We also intend to strengthen comprehensive cooperation between China and Sweden. 为我们的双赢取得共同的政绩。For win-win strategy and common cooperation. 感谢中华人民共和国驻瑞典大使对我们本次活动的关心支持。Thanks to the Chinese ambassador for supporting our event.
感谢瑞中企业家为我们本次活动提供的大力支持和帮助。 Thanks to the China-Sweden Entrepreneur Association for supporting us. 最后，豫州本次演出取得圆满成功。 Congratulations to this event. Hope it will be a great success. 中瑞两国友谊万古，让我们友谊之花传播给世界。 Hope China and Sweden has a long history of friendship. Thank you. 谢谢大家。 Thank you.